नमस्कार बंधुगण, आज हूँ सेप्टेम्बर मास 27 तारिख शनिवार। मु सत्यम आपण मैंने देखुं केके न्यूज ओडिशा न्यूज चैनल। एठारे मिलिबो प्रतिदिन 20टी ताजा खबर दिल्ली रु ओडिशा पर्यंत। सत्य एवं विश्वसनीय सबुबेले सर्वप्रथमे। आपण मैंने ए पर्यंत केके न्यूज ओडिशा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर दिंतु आउ बेल आइकन को ऑल रे सिलेक्ट करदेवे, जहाँफल आपण मानक पाखक प्रतिदिन ताजा खबर सर्वप्रथमे पहुँची पारिबो। आसंतु जानिबा आजिर गुरुत्वपूर्ण ताजा खबर। मुख्यमंत्रींकर बड़ घोषणा, अलियारू प्रस्तुत हेबो एनर्जी निर्माण हेबो प्लांट। बीएमसी पक्षरु आयोजित कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री घोषणा करिसेंती बीएमसी अंचलरू प्रतिदिन 800 टन अलिया बाहरुछि। एही अलियारू एनर्जी प्लांट और बायोगैस कंपोजिंग प्लांट निर्माण पई चिंता करूछु एवं बायोगैस कंपोजिंग प्लांट पई टेंडर दिया सरिछि। एहा पलाशुणी ठारे निर्माण हेबो ओएस टू बिगेस्ट चारकोल प्लांट। आजि ठारू कटक बालीयात्रा पई प्लॉट आवेदन आरंभ। 1670 टी प्लॉट पई हेबो लीलाम। आजि ठारू कटक बालीयात्रा पई प्लॉट आवेदन आरंभ हेबो। सकाळ 10टारू ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करिपारिबे। चलित वर्ष 1670 टी प्लॉट पई नीलाम प्रक्रिया हेबो। प्रशासन पक्षरु आयोजित होइथिबा बालीयात्रा संपर्कित सांबादिक सम्मेलन रे एडीएम कहिसंती जे चलित वर्ष केवल तळ पड़िया रे बालीयात्रा हेबो। उपर पड़िया रे बालीयात्रा आयोजित हेबो नाही। प्लॉट आवेदन पई आवेदनकारी माने बारबाटी पैलेस रु आवेदन पत्र संग्रह करिपा सहित सेठारे दाखल करिपारिबे। आजि ठारू अक्टोबर 9 तारिख मध्यरे 100 टंकार आवेदन पत्र मिलिबो। जणे व्यक्ति बा अनुष्ठान सर्वाधिक 3टी प्लॉट पई आवेदन करिपारिबे। गोटिए प्लॉट पई एकाधिक आवेदन थिले लीलाम जरिया रे ताहाको आवंटन कराजिबो। प्लॉट पिछा प्रारंभिक पंजीकरण राशि 5000 टंका रहिबो। आज अवपातर रूप नव लघुचाप 3 दिन जाए प्रबल वर्षा। बंगोपसागर रे एबे 2टी घूर्णिबलय सक्रिय होई रहिथिबा बेले उत्तर एवं संलग्न केंद्रीय बंगोपसागर रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबाकु जाउछि। शुक्रवार यह उत्तर पश्चिम एवं संलग्न पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे एवं दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल रे अवपातरे परिणत हेबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र पूर्वानुमान करिसेंती। तेबे 27 तारिख शनिवार बेलकु यह दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल अतिक्रम करिवार संभावना रहिछि। एहार प्रभाव रे राज्य रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो। विशेषकर दक्षिण और उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षिबो। 3 दिन धरी एही भली परिस्थिति लागी रहिबो बोली पाणीपाग केंद्र सूचना देवा सह सतर्क करिछि। गत 24 घंटा रे सारा राज्य रे हालुका ठारू मध्यम धरणर वर्षा होउथिबा बेले नुआपड़ा ठारे सर्वाधिक 81.8 मिमी वर्षा रेकर्ड करा जायछि। तेबे लघुचाप प्रभाव रे आसंता 24 घंटा रे दक्षिण और उत्तर ओडिशा रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। तेबे कोरापुट एवं मालकानगिरी जिले में गोटे किंबा 2टी स्थान में बिजुली और घड़घड़ी सहित प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबाकु नहीं ऑरेंज वार्निंग दिया जाइछि। एही समय रे पवन वेग घंटा प्रति 40 रु 50 किमी रहिबा सह झटका पवन 60 किमी बेगरे रहिबो बोली सूचना दिया जाइछि। सेहीपरि नयागढ़, कलाहांडी, नवरंगपुर, गंजाम, गजपति, पुरी, खोर्धा, कंधमाल, बालेश्वर, नयागढ़ जिला पई येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। अन्य जिला गुड़िकर किछि स्थान में बिजुली और घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना रहिछि। मुंडुली रे पहुंचला हीराकुद जल। बंगोपसागर रे लघुचाप सृष्टि होई सारिछि। आज यह घूर्णीभूत होई अवपातर रूप नहीं पारे। राज्य रे अनेक स्थान में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होई पारे। तेणु उपर मुंडरे पानी बढ़ी जिबारु हीराकुद जल भंडार 20टी गेट खोला जाइछि। फल मुंडुली रे पहुंची हीराकुद पानी। सकाळ 7टा सुधा मुंडुली रे 5,30,629 क्यूसेक बन्या जल प्रभावित होउछि। धीरे धीरे मुंडुली रो जलस्तर वृद्धि होबार लागिछि। मुंडुली महानदी रो उपर मुंडरे 88.20
20 ଫୁଟ ଏବଂ ତଳମୁଣ୍ଡରେ 85.70 ଫୁଟ ଜଳସ୍ତର ରହିଛି। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜଳସ୍ତର ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେପରି କାଠଯୋଡ଼ି, ନୂଆଖାଇ, ଦୟାନଦୀ ଅନେକ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ପାର୍ବଣରେ ବଢ଼ୁଛି ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିବ ମୂଲ୍ୟ? ବଢ଼ୁଛି ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଦର। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହୁଛି ସୁନାର ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନାର ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,14,880 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,05,300 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,14,880 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,05,300 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,14,880 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,05,300 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,14,030 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,05,450 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,15,090 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,05,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,14,880 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,05,300 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 1,43,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। କେମିତି ଜାଣିବେ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା? ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ BIS କେୟାର ଆପ୍ରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ସୁନାର ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବର, ହଲମାର୍କ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ଭୁଲ ଥିଲେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସିମ୍ କାର୍ଡ ରହିବ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି। ନୂଆ ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ କଲା BSNL। ଅନଲାଇନରେ କିଣିପାରିବେ ସିମ୍। ନୂଆ ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ କଲା BSNL। ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ କିମ୍ବା BSNL କେୟାର ବା ସେଣ୍ଟର। ଘରେ ବସି ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ସିମ୍ କାର୍ଡ। ଦମଦାର ଅଫର ଏବଂ ସର୍ଭିସ ଦେଉଛି BSNL। ସରକାରୀ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ BSNL ନ୍ୟୁ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ସିମ୍ କାର୍ଡର ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଅଫର ଆଣିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ ସିମ୍ କାର୍ଡ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସିମ୍ କାର୍ଡ କିଣିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକରେ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ ସିମ୍ କାର୍ଡ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ନିଜର KYC ମଧ୍ୟ ଘରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ ନିଜ ଘରୁ କିପରି ସିମ୍ କାର୍ଡ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ BSNL ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ bsnl.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। BSNL S ସିମ୍ ଆଟ୍ ୟୁଅର ଡୋରଷ୍ଟପ୍ ଅପସନ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ କରନ୍ତୁ। ଏକ ଫର୍ମ ଖୋଲିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ପିନ୍ କୋଡ, ନାମ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରିପେଡ୍ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ କନେକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଅପସନ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି କିଛି ସହଜ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଅର୍ଡର ହୋଇଯିବ। ଜଣେ ଡେଲିଭରି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ BSNL ଲଗାତାର ନିଜର ସର୍ଭିସକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅପରେଟ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ BSNL ସିମ୍ କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ। କାହିଁକି ନା BSNL ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏହାର 1.65 ଲକ୍ଷ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମାଧ୍ୟମରେ BSNL ସିମ୍ କାର୍ଡ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଏବଂ BSNL ଅଫିସରେ ରିଚାର୍ଜର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା BSNLର ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ ରିଚାର୍ଜ ବିଷୟରେ। 199 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନରେ 28 ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସହିତ ଅନଲିମିଟେଡ ଭଏସ କଲ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିଦିନ 100 ମେସେଜ ଏବଂ 2GB ଦୈନିକ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ପୁଣି ଦେଖାହେବା କାଲି ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାଙ୍ଗରେ।
ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।